Asamutainuri tongkosongtara lukro kamse bantun abuni bagai bilunia bekaste puni hawono go koksaba asuklaika kerasolo bilunia bekaste puni hawono konfer holno go bekaste fa roton bumi bilunia bekaste ni joto reson dirarongte ite jamung tangbeteni joto sheborongte kaisa tiate samungni bagai koksaklaika buskani asamutainuri haste hapuni jamung tangbete asamutani special package saklemani hasteni jamung tangbeteni mochi chujanto chudri asolo bekaste ni joto reson dirarongte koksaklaika haste hapuni special package reson card লিটার কাছে থক সেরসা মাসুর ডাল সেরসা চিনি সেরনি ময়দা 500 গ্রাম সুজি তে 500 গ্রাম আটা শেপ খাইকা আজতো চামুং রক চামুং তাংবেতিনি লুয়াজুং বাই কাইসা ক্যানভাস বেগো রিলাংনাই হাসিনি খুং নৈসাই বাজি দক রেশন ফালগো ও চামুং রক চাইকে বাগজাংনা তৈ তে পাবিসা বখাক বাকসাকে বিলুনিয়া বখাস্তিনি যত রেশন ডিলারনি বিসংতি ব লোকরক চামুং মানথুন আবনি বগিনো আসালো আসুকলাইকা Asalni panano kitingi bilunia bekaste amseni joto reson dilar te jamung tangwatini sheborobok phaimajaba rokjaka বিলুনিয়া সাবডিভিশনে অন্তর্গত বিরারা আছেন বিরাদেরকে নিয়ে আমরা সেমিনার করলাম আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজ আমাদেরকে নিয়ে একটা ভিডিও কনফারেন্সিং করেছিলেন ইনস্ট্রাকশন ছিল যে যারা বিরা আছেন আমাদের আন্ডারে সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং করা কারণ সরিষার তেল প্রথমবার সরিষার তেল আমরা রেশন শপের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন করি পুজো উপলক্ষে ময়দা সুজি চিনি এবং সরিষার তেল জিনিসগুলি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করবো এটাই প্রস্তুতি হিসাবে সবাইকে নিয়ে আমরা মিটিং করলাম এবং সবাইকে আমরা অবগত করলাম তাদের সুনির্দিষ্টভাবে Tawshan jorni belakena kotma koto lahar kasui mal khungpa thagrei osamataini mongoi pujani chada nahar mantri nei belakena tekto nangjaka hasteni mojrokra professor Dr. Marik Saha Sharasalo krak হুশিয়ারি নিবিশিতই হাস্তেনি নাইমা থানো দাগিখা তবুনো কে খরকসা অবধিকে রাইতেছে এতই লাহার কুসারো মাল খুঁবা থাকলে অসমতাই মুগই চাঁদা নাহার তোকে বরংনি শাকাও ক্রাক নিসলাই ক্রাক মাজরা বেশ শোনা বাগে কতও লাগে খারাপও লাগে যখন শুনি রাস্তার মধ্যে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা উঠাচ্ছে বারবার বলছি এটা বেআইনি পুজোর নামে রাস্তা থামিয়ে রাস্তার মধ্যে গাড়ি থামিয়ে পয়সা উঠাচ্ছে ওরা এটা কোন ধরনের সংস্কৃতি তো আগে ছিল আমাদের সরকার থাকা সত্ত্বে এটা কেন চলবে এটা এবং আমি আধিকারিকদের পুলিশ আধিকারিকদের বলেছি কোনো অবস্থায় এটা আমরা বরদাস্ত করবো না আর আমরা মুখে বরদাস্ত করব না করে এর অ্যাকশনও দেখতে চাই না সেই কথা আমি বলেছি এটা একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে বদ অভ্যাস আমি বলবো একটা বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এটা কেন করবো আমরা তো এটাই আমি বলছি যে ফিউচার কি এটা কিন্তু আগে যদি আমরা जों फेरंनि बिल गोबां फायबाय आबुनो सेजावै दाक्ति दाक्ति रसायनानो सानमुति खरंनि सागा सदर हांकर कंग्रेस कमिटि स्रांसलो मथनि फाक्ति संजाना कायसा खादों इमबतक आवलनि ग्रेन फायो हिमजाका आबुनि यागलो जों फेरां बन बसकां फाय खादों फुनुक्लायका आरनि सिमि कायसा बदल जों फेरां बेटेकनि एजे मिथानि डेपुटेसन दिखा अक्टोमाथ्रा बुसकांगो खरकसा आदम प्रबिल चक्रवर्ती जों फेरां मन्त्रि रतनलाल नाथ इसागाव जरिमं फुनुका ভয়াবহ বিদ্যুৎ সমস্যায় অন্যদিকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে নয়া যে বিদ্যুৎ আইন সেই বিদ্যুৎ আইনের সাথে সম্পর্ক না রেখে বিদ্যুৎ নিগম তার রেগুলেটরি কমিশন নামে মানুষের উপর অস্বাভাবিক বোঝা চাপানোর জন্য 5 এবং 7% বৃদ্ধি আমরা যেটা বলতে চাই এটা কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে তখনই মানুষ চায় একদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা যথাযথভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ভালোভাবে দেওয়া যায় পরিবর্তিত যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে তাই ভাড়া বিদ্যুৎ খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব নতুবা নতুন বিদ্যুৎ আইনে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব আইনে না করেছে
জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে বছর বাড়িয়েছি তারপর বলেছেন বাংলাদেশ আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী যিনি আগে যে দপ্তরে ছিলেন শিক্ষা দপ্তর তার সর্বনাশ করেছেন এখন বিদ্যুৎ দপ্তরের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে বলা যায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন মানুষের হাতে যুক্ত মানুষের ওই বলেছেন বলেছে যে সেখানে নাকি গ্যাসের দাম বাড়াতে ভারতবর্ষের আরো অন্যান্য এমনিতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশগুলিতে বিদ্যুতের মাসুল যাচ্ছে তার চাইতে অতিরিক্ত আমাদের অন্য অনেক রাজ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ কিন্তু আমাদের রাজ্যে সেই ব্যবস্থা নেই অথচ বলা হচ্ছে জামালউদ্দিন সরকার 18 সালের আগে ওই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা বলেছিল জামালউদ্দিন সরকার বিরোধিতা করে সেখানে মানুষের সমস্যা বন্ধ করে গত কিছুদিন আগে বাজেটে ঘোষণা হয়েছে সে বাজেটে ঘোষণা মন্ত্রী যে অর্থমন্ত্রী বাজেট শেষ করতে নিষ্কর বাজেট কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা দেখলাম যে বলা নেই সে বিদ্যুৎ ফসল বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এমনিতেই 18 সালের পর ফিক্সড চার্জ মিটার চার্জ এই সমস্ত নাম দিয়ে বিদ্যুতের মাসুল বাড়ানো হয়েছে 2019 ডিউটি চার্জের নাম দিয়ে 500 বিদ্যুৎ ফসল বাড়ানো হয়েছে এর ফলে মানুষের এমনিতেই বিদ্যুৎ তার গুরুত্ব আছে যখন তখন রুট ছেড়ে যাচ্ছে পাওয়ার কাটার নামে কখন চলে না নিম্নমানের ট্রান্সফরমার সামান্য আছে পরিবাহী তার ছিঁড়ে যায় একটা বলা যায় একটা অরাজক পরিস্থিতি বিদ্যুৎ দপ্তর চলছে এই জায়গাতে পরিষেবার উন্নত করার পরিবর্তে সেখানে বিদ্যুৎ ফসল বাড়ানো হচ্ছে এই বিদ্যুতের লাভ ছিল কোটি কোটি টাকা লাভ হতো কেন আজকে লোকসান একটাই কারণ হচ্ছে অপদার্থতা আর হচ্ছে ব্যাপক দুর্নীতি এর ফলশ্রুতিতে আজকে এই লোকসান আমরা সাধারণ নাগরিকদের উপর চাপানো যে প্রতিবাদ আমরা করছি রাজনীতিক লাইনে দাঁড়িয়ে বই খরচ ভক্তানি পানি বখরক নিরম ফুলিলি রমজান খরক নৈরনি মুখাজা হেতেন ছবি ময়ূর ইসলাম অখররে রররই এদিন নগদ নাওলান খাখা পাতি মতটি নই কমের মধ্যে কথা দাদান বিশাখা এদিন নগদ থানালি এসপিইউ আসারা স্বর্ণময় জুয়েলার্স সারার অসমতাইনি বাগে কাহাম খাতে খাইখালাই জানাই 11 অক্টোবর নিসিমি 21 অক্টোবর জরা মেগা লাকি ড্র তংনাই 40 গ্রাম রাংসাকনি কানমাই এই লাকি ড্র তংনাই তিনটা হোম কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস শালরুম কানমাই পাইমানি লগো তংনাই রাংসাকনি পুষা 100% খাইখালাই জানাই হিরানি কানমানি বাইনো 25% খাইখালাই জানাই রাংসাকনি কানমানি বাইনো শালরুম পাইমানি লগো সকাল জানাই কেসাম রাংসাকনি কানমানি সলাই তাল হলমার্ক রাংসাকনি সেফকা হো জানাই অসমতাই তেরো শাসা উইং তংথ ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লোকরং অসমতাইনি খাখা হামিয়া ফর প্রথমে আমি বলছি আমি আর বাদ বাদ লাগলা করতে পারবো না আমি মোট মারে দিই এটা আমার লাগতে পারবো হ্যাঁ তারপর একটা গ্রুপ লাগ করতে আরে যে আমারে কয় গ্রেড আমার মোবাইল করে দেয় কয় গ্রেড করে দেখানোর পরে কইছে এটা আর মানে আওয়াজ আর আবার পরে আমরা বলছি আমি তো যদি যেন আমার ভাই মানে আওয়াজ দেওয়া পারছে পরে হইলো যে মতো দিয়ে আমার গ্রেড বন্ধ করেছে হ্যাঁ এটা আমার মারছে
বললাম নামটা কি বাড়ি কাল রাত 10টা নাগাদ আমাদের এসে একটা কমেন্ট আসে যে 8 তারিখ जो जीरा आनंद में एक ছেলে থেকে জালবাড়ি আসাম নাগরা বাজারে পিএস বাজার এরিয়া থেকে কিছু লোক কিডন্যাপ করেছে। এই আমরা যখন পাই তখন ডিসকাশন নিয়ে চারপাড়া এরিয়া থেকে একজনকে আমরা রিপোর্ট করি, জিজ্ঞাসাবাদ করি, জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা কাছে তথ্য আসে এবং আমরা আগে অলরেডি ছিল কলম ছাড়া এসে অ্যাক্টিভিটি টেকশন ছিল, তার সাথে কিছু যোগাযোগ আমরা একটা কোঅর্ডিনেশন খুঁজে পাই। তখন আমরা আমাদের এসকে স্যারের তত্ত্বাবধানে সুপারভিশনে এডিশনাল স্ত্রী আর বাজারের নেতৃত্বে আমরা আমরা ওসি কলমরা সাহায্য নিয়ে আমরা জয়েন্টলি একটা রেড করি কলমরা আন্ডারে সুনামরা আন্ডারে। তখন তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর সুনামরা আন্ডারে কুলবাড়ি এরিয়া থেকে যে কিডন্যাপ যে ছেলেটা তাকে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসি এবং এদের জন্য আমরা দুজনকে গ্রেফতার করেছি এবং একটা স্পেসিফিক এরিয়া মনে করে দিয়েছে রেজিস্টার মোড তাদেরকে একজনকে বাড়ি নিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমরা যোগাযোগ পাই। তখন দেখি একদম ডিটেইল আছে এবং বলা দিয়েছে টাকা নিয়ে যায়। তখন নিয়ে নেওয়ার পর তাদের দেখা পথে আমরা ওই ফুলবাড়ি এরিয়া থেকে ওই যে কিডন্যাপ পাশাকে আমরা উদ্ধার করি। কি কারণে কেন করতে নেন কি বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা স্টেশন চলছে আমরা মোটিভটা একটা বলছি না যে আমরা পাই ওটালে আমরা হ্যাঁ যাদের কাকা করেছে নাম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম যার বাড়ি বাজারে আসাম বর্তমানে শেষে মধ্যকারা আরেকজন হলো জহিরুল হোসেন চৌধুরী তার বাড়ি হলো সম্পূর্ণ বিলোনিয়া। কিডন্যাপ ইনফরমেশন এসেছে আমাদের কাছ থেকে আমরা উত্তর প্রদেশ We are all teaching ourselves, बाद में भी अगर कोई MDC या MLA, लेकिन यहाँ पे अपना भी बोल रहे हैं, कहाँ पे हाँ, यहाँ पे बैठे हुए भाई तो कहाँ है आप लोग? हम त्रिपुरा प्रथा है, ऊपर भी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। I think मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपसे 5 साल की बात करता हूँ, ठीक है? आपसे क्योंकि जब कोई इंसान डायरेक्टली बात करता है अपना विचार के साथ कुछ नहीं बोलता। जब कोई कुछ बोलता है तो वो वहाँ लगा बात नहीं कर सकता, शर्म होता है। 2013 के इलेक्शन में हम लोग ने फाइट किया, अम्बाला से फाइट किया, उससे पहले एडीसी के हिस्से में फाइट किया और हम लोग जीता नहीं। जब तक त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा को नहीं मिलता है, एक सीट जीतने से कुछ नहीं मिलता। असली जीत तब होगा जब त्रिपुरा को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिले। और उसके लिए हमको क्या चाहिए?
नेतासाठी पब्लिक है तीव्रता सांसद है या कि नेता सांसद है? वो बात है यही बोल नेता 5 साल के लिए बनता है, आएगा जाएगा, नेता आते जाते रहे। अगर तीव्रता का खांचा है तो तीव्रता को कुछ मिलेगा। अगर तीव्रता को खांचा नहीं रहा, अगर तीव्रता का खांचा नहीं रहा तो 70 साल से जो हो रहा था वही। ठीक हो सकता? ठीक बोल रहा हूं? बहुत लोग नया नया पार्टी शुरू कर रहे हैं। पार्टी शुरू करने से तीव्रता कुछ मिलेगा? तीव्रता को तभी कुछ मिलेगा, हानि नुकसान को तभी कुछ मिलेगा जब तीव्रता दिल्ली में जाकर एक आवाज में एस तीव्रता not INPT, IPFT, not PSP, not BJP, not CPM, as तीव्रता दिल्ली में जाकर अमित शाह, मोदी, राहुल गांधी को डायरेक्टली बोले तीव्रता का सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, वरना तीव्रता आप पसंद नहीं है। लीडर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लीडर को डरना नहीं पड़ेगा। टाइगर हमेशा बोलता है हम केवल की क्रिया नहीं, अपना अंदर विश्वास रखो टाइगर। अगर अपना अंदर विश्वास है तो आप फाइट कर सकते। फाइट अपने लिए कभी मत करो, अपने लिए फाइट करने के लिए आपका मां है, आपका बाप है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका परिवार है। फाइट वो होना चाहिए जो अपने जाति के लिए फाइट करे, अपना भविष्य के लिए फाइट करे, अपना गरीब फाइट करे। सबको लगता है तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करेगा, डर गया। अनिमेश इलेक्शन लगा हुआ कितना महीना हो गया? 6 साल महीना हो गया गवर्नमेंट में बैठा हूं नहीं, कॉम्प्रोमाइज किया है नहीं। आज त्रिपुरा में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं जो इतना लोगों को एक गवर्नमेंट बना सके, सिर्फ त्रिपुरा मौका, क्योंकि हमने अपना आपको भेजा नहीं। 10 बार दिल्ली गया हूं, आप हर टाइम पिक्चर देख लो, आंख से आंख मिलाकर बात करता हूं, सर झुका के बात नहीं करता हूं। तीसरा मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करने वाला हूं, सबको रिस्पेक्ट करता हूं, आदर करता हूं। मैं देश का प्राइम मिनिस्टर को आदर करता हूं, मैं होम मिनिस्टर को आदर करता हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आदर करता हूं, सोनिया गांधी को आदर करता हूं, मैं केजरीवाल को आदर करता हूं, सबको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं मानिक बाबू को भी रिस्पेक्ट करता हूं, मुख्यमंत्री जी मानिक शाह जी को भी रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट करना एक बात अलग है, अपना गरीब मां, बहन, बच्चा का भविष्य के बारे में बात करना अलग है। आदर सबका करो, लेकिन हमेशा अपना तौबा के बारे में। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई लोग ने प्रेरणा आप बोल रहा था पहले, जब उस दिन आप में आया था,
रंजीत इंजीनियर के बारे में बात किया, करप्शन। एक बात हम अपना पूरे कुमा बदल को बोलना चाहते हैं। जब आप लोग हम लोग 500 रुपया के लिए, थोड़ा सा शो के लिए, थोड़ा सा रेगा के लिए अपना वोट बेचता है ना, नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले अपना बच्चा को देखो, अपना बच्चा का भविष्य को देखो। वो जो 500 रुपए का वोट आपने 500 रुपए लेकर वोट बेचा ना, आपने अपना बच्चा का 5 साल कम कर दिया। कंप्लेन मत करो उसके बाद, क्योंकि गलती आपका है, आपने 500 रुपए लिया। जो आदमी ने आपको 500 रुपए दिया है, वो इलेक्शन जीतने के बाद आपका 5,000 रुपया खाएगा, 10,000 रुपया। आप यहाँ में जो हम लोगों का सीनियर लोग हैं, बुरी लोग हैं, गुमान लोग हैं, आप लोग स्कूल गए नहीं, आपका बच्चा भी नहीं है। क्यों? जैसे ने बोला, तीसरा को अधिकार नहीं मिलता है यहाँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पार्टी का विषय में जाता है, कोई बोलता है अरे तीसरा मोहल्ला से কিছু হবে না, এখানে आओ, টাকা আছে, চাকরি আছে, 70 साल से ना पैसा मिला, ना नौकरी मिला, बच्चा लोगों को शिक्षा नहीं मिला। आपका माँ, आपका पिताजी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, मलेरिया का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, टीबी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? और वोट बेचना। इनको लगता है तीसरा साल रखो नहीं, इलेक्शन के टाइम चुनाव लेके, रान लेके, थोड़ा सा मौजे लेकर, थोड़ा सा वाक लेके अपना वोट बेच देगा। तो क्यों है करना? आपको बदलना पड़ेगा, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। वाई डियर, आपको अपना थिंकिंग सोचना पड़ेगा। आज के बारे में सोचेगा, आपका कल चला जाएगा। आज आपने 500 रुपए, अगला 5 साल खत्म। अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को ग्रेटर पीपल लैंड। ये फाइट किसका है? ये फाइट किसका है? कोई बोलता है बुबागरा का फाइट है। बुबागरा को घर नहीं चाहिए, बुबागरा को घर नहीं चाहिए, बुबागरा को महल नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बुबागरा का मतलब है तो ये जब ग्रेटर पीपल लैंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट सोल्यूशन लेगा तो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, आपका बच्चा को मिलेगा। अरे आपका जिंदगी को आधा ज्यादा हम पता, जिंदगी आधा ज्यादा तो खत्म हो चुका, लेकिन आपका बच्चा है आज भी। ये नेता लोग आपका बच्चा मुंह से खाना निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर को रास्ता बनाना है, इतना पतला लिखता है कि 2 करोड़ का रास्ता बनाना, आप थोड़ा सा मानो रास्ता का निकलता। यहाँ से गंगानगर, भगीरथ, छामनो, मणिपुर, क्या हो रहा है यहाँ? मलेरिया, मेनिंजाइटिस, रोज लोग मरता है, डायरिया से मरता है। ढलाई डिस्ट्रिक्ट में लोग डायरिया से मरता है, अगर में डायरिया से मरता है। कितना दूर है अगर यहाँ से? 1.5 घंटा, 1.5 2 घंटा। यहाँ से 2 घंटा दूर में कोई नहीं मरता डायरिया से। यहाँ से 2 घंटा दूर में 70 साल के आजादी के बाद भी एक ही बार डायरिया से मरना है, मलेरिया से मरता है। क्यों? क्या डिस्टेंस है?
सिर्फ 2 घंटा का क्यों मतलब? क्योंकि त्रिपुरा का कथन नहीं, त्रिपुरा बढ़ गया। आज एक पार्टी, कल दूसरा पार्टी, परसों तीसरा पार्टी, चौथा पार्टी बनाते जाओ और त्रिपुरा को डिवाइड करते रहो, क्योंकि जितना पार्टी बढ़ेगा उतना खानसा टूटेगा। खानसा टूटा, त्रिपुरा को कुछ नहीं मिलेगा। और तब रो, कंप्लेन करो। बुबाका का आइडियोलॉजी क्या है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन सुना, त्रिपुरा को कहा कुछ आइडियोलॉजी नहीं है। आपका क्या आइडियोलॉजी है? चेयरमैन माओ, लाल सलाम, आपका क्या आइडियोलॉजी है? डुम्बुर से वो आपका आइडियोलॉजी है। 1980 दांगा में भूमिहीन किया, वो आपका आइडियोलॉजी है। उबाकरा का आइडियोलॉजी है अंसा, प्यार करो, एक हो, एक आवाज में आगे बढ़ो। कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। बंगाली त्रिपुरा का भाई भाई है, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा एकता के बारे में बात किया, उन्होंने सिर्फ पार्टी के बारे में बात किया। अरे पार्टी करना चाहता है तो पहले जाति के बारे में सोचो। जाति नहीं होगा तो पार्टी को कौन वोट देगा? क्या महाराष्ट्र से आके कोई आपको वोट करेगा? कोई पंजाब से आके आपको वोट करेगा? कोई उत्तर प्रदेश से आके आपको वोट करेगा? नहीं, आपका खुद का त्रिपुरा से आपको वोट करेगा। इसके लिए पार्टी को पीछे रखो, जाति का इंटरेस्ट को सामने रखो। ये बुबाका का थिंकिंग, ये आइडियोलॉजी ठीक है कि गलत है? टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ो। कितना लोगों को टिकट दो? आप राजनीति में आता किसके लिए है? टिकट के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, या त्रिपुरा को गरीब मां, गरीब बहन, गरीब बच्चा को हेल्प करने के लिए? किसके लिए आपने राजनीति में? आपने क्या है, पैसा कमाने के लिए? तो जाओ, दुकान खोलो, बिजनेस करो। लेकिन त्रिपुरा को बेचने का बिजनेस किया तो बुबाका आपका खिलाफ जाएगा। यहां में नकल के ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहां में हम लोग का रियल कम्युनिटी कंचनपुर में 2019 में जब राशन बंद किया, हम लोग का रियल था गुरु लोग, किसी ने आवाज उठाया, किसी ने कुछ बोला। मैंने जाके अपना गुरु लोग से पूछा, तुम्हें कि আমার ভোট করবো, আমি তোমার কথা बोलो ना। हमारा गुरु, हमारा ज्ञान, हमारा खून है। हम जाकर उनके लिए बात किया। आज अगर गुरु कैंप में तकलीफ है, क्योंकि गुरु कैंप में भी लीडर और सपोर्टर के बीच में खानसा नहीं, तो जो पैसा भेजता है दिल्ली, 1 लाख भेजा, लीडर ने कुछ रखा, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ रखा, किसी और ने कुछ रखा, लास्ट में जो गरीब गुरु है उसको कुछ नहीं। क्यों? खानसा खुद। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक मैसेज होना पड़ेगा। त्रिपुरा लैंड चाहिए? नहीं चाहिए। हमको तो लगता नहीं चाहिए। हमको तो लगता है कि आप लोगों को रेगा चाहिए। ठीक है, रेगा का पैसा क्या उनका बाप का पैसा है। आपको बीसी इलेक्शन चाहिए कि नहीं? पूरा इंडिया में इलेक्शन हो गया, पूरा इंडिया में इलेक्शन हो गया, त्रिपुरा में भी इलेक्शन हो गया। पहले क्या बोला? कोरोना। बाद में क्या बोला? अपना रियान का वोटर नहीं है, रियान का वोटर को
लाओ, वो भी हो गया। दिल का जो लीडर को चुनना है उसको चांस नहीं। ये ना हम लोगों को कमजोर करके, they want to make us weak, they want to make us vulnerable, they want to divide us, and then they don't want to give us anything. किसी ने बोला बुबागरा तो मोथा में प्रेसिडेंट नहीं है, बुबागरा त्रिपुरा मोथा में प्रेसिडेंट नहीं है, तो त्रिपुरा मोथा खत्म। जब तक बुबागरा के अंदर दिल में सांस है ना, मैं त्रिपुरा जब के लिए आखिरी दम तक हूं। कोई खरीदने वाला नहीं। इतना अभी भी अंदर विश्वास है और आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। विजय बाबू ने बोला कि स्मोक गोज अप। जब आप पूजा भी करते हैं, प्रेयर भी करता है, गोज अप, आशीर्वाद ऊपर से नीचे आता है। लेकिन पहले प्रेयर पूजा करना सीखो। फर्स्ट लर्न व्हाट यू वांट, लर्न टू अंडरस्टैंड दैट बाय स्प्रेडिंग लव, एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे से प्यार नहीं किया तो हम लोग कमजोर होगा। आप लोग बोलता है हम कलोई है, हम रियांग है, हम रांगोल है, सुरजीत मौत है, बुकुम्बारा है, हम लोग नारबुंग है, हम लोग अगर कला में जाओ कोई नहीं बोलेगा आप मौत है, कलोई है, जयपरमा है, जौनतिया है, रिया है, सब बोलेगा नाच करता। यहाँ में आप लोग दूर अगर कला में जाकर बोलो ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, नाच करता है। पहुंचो लीडर लोग बड़ा बड़ा बात करता है। मैंने अपने आप से देखा है 3 साल में लीडर लोग बड़ा बड़ा बात किया, ऑल राइट्स करके बात किया, गो बैक बोला, त्रिपुरा पुलिस ये है वो है, सब बड़ा बड़ा बात किया। आज कहां है अगरतला में जूता पॉलिश कर। हिम्मत है तो गरीब के लिए फाइट करो, हिम्मत है तो एक ऐसा त्रिपुरा के लिए फाइट करो जिसको आप जिंदगी में आगे अपना बच्चा के लिए आगे सोचो। 14 तारीख को खुमड़ू में प्रोग्राम, सब लोग बोलता है, विजय बाबू सब लोग बोलता है अरे महाराजा तो शिलोंग में रहता हूं, शिलोंग में बिजनेस करता हूं, शिलोंग का पैसा कमाकर त्रिपुरा में गरीब त्रिपुरा का ऊपर खर्च करता हूं। और आज शिलोंग से चीफ मिनिस्टर मेघालय को लेकर भी पहला बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री खुमड़ू में और हमारा त्रिपुरा का बात दिल्ली में पहुंचाने के लिए बात करेगा। ये अचीवमेंट है। हम हिंदी में बोलता हूं, इंग्लिश में बोलता हूं। एक दिन टाइम आएगा जब ऑल द ट्राइबल पीपल, ऑल द इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट होना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का वी आर वेरी स्मॉल, हम लोग बहुत छोटा है। कहीं में 2 सीट, कहीं में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, अरुणाचल में 2, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1। एक दिन आएगा हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज में दिल्ली में बात किया कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एज इंडिजिनस नेटिव सन ऑफ द सॉइल, त्रिपुरा का ट्राइबल इंडिजिनस पीपल मिलकर हमने एक टीम बनाया
आके हम लोग ने दिल्ली में अपना बात रखा, अपना दिल का बात रखा, अपना दर्द का बात रखा, अपना जेन्युइन डिमांड रखा, अपना सॉल्यूशन मांगा, तो दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। 14 तारीख खुमलू में मुख्यमंत्री आएगा मेघालय का, कॉन्ट्रैक्ट सामना। आप लोग आएगा नहीं आएगा? उस दिन अभी एक लीडर ने हमको बोला, एक खुमलू के बेशी दूर आपसे आए के बात टाका का दरकार से गाड़ी भाड़ा पाए ना, आप लोग आएगा नहीं आएगा? लेकिन उसको भी दिखाना है, कॉन्ट्रैक्ट सामना को भी दिखाना है कि जितना तीव्रता यहाँ में एक हुआ है ना, मेघालय में भी इतना नहीं हुआ है। जितना यहाँ में इंडिजिनस लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा एक हुआ है ना, बिना कोई भी पार्टी का पैसा नहीं, अकेला, ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ, अकेला इतना दम में हम लोग फाइट किया है ना, तो सिर्फ त्रिपुरा में किया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में। लास्ट अंबासा को मैं बोला था, ये आपका टाइम है, ये वॉरियर्स का टाइम है। अगर आपको लगता है कि यहां में कुछ प्रॉब्लम है, विजय रामपुर से मैं भी कहूं अंबासा, लेकिन आप लोग डरो मत। जब गवर्नमेंट का ऑफिसर जाएगा और ऑफिसर बोलेगा आपका एमएलए कहे नहीं, चित्तो बाबू का पिताजी बीमार है, आप भी लीडर है, आप भी लीडर है, आप भी लीडर है, कोई काम नहीं करे चैलेंज करो, कोई बात नहीं सुने चैलेंज करो, कोई बोले तुम्हें के আমি হারি মুসা এই आज दड़ा पूरा जिंदगी करते हैं। लास्ट में अंबासा शोरजीत आपने बोला परसों अच्छे ये वो, शोरजीत हमको सुनने में लग रहा है कि आप सीपीएम कांग्रेस दूसरा पार्टी है, त्रिपुरा मोथा पार्टी में एक मूवमेंट है। अगर प्रॉब्लम है तो घर का प्रॉब्लम है, घर का अंदर प्रॉब्लम, ठीक है? घर का अंदर घर का प्रॉब्लम, प्रेम का घर का प्रॉब्लम घर के अंदर, ब्लॉक प्रेसिडेंट का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, कुशल है, घर का प्रॉब्लम घर में ठीक करो, बाहर में अगर फाइट किया ना तो नंगा हो जाता है। हम लोग त्रिपुरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा है, हम लोग त्रिपुरा आत्मा के लिए फाइट कर रहे हैं। ये भी अभी प्रोग्राम से पहले एक क्या नाम है, आजकेन का है, आजकेन में पढ़ना है, छोटा सा रहता है, आगे हो रो रहा है, हमको इसमें 100 रुपए दिया, रो रहा है, हमको 100 रुपए दिया, बुबाबरा को 100 रुपए दिया, फाइट करने के लिए। ये प्रॉमिस करता हूं, ये 100 रुपया मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, अपने दिल में रखूंगा, ये आशीर्वाद है। ये मेरा प्यार है, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपने त्रिपुरा को कुछ न कुछ दूंगा। त्रिपुरा
दिखाओ मीडिया आप लोग कभी कभी कवर करता है, कभी कभी कवर हम लोग इतना खराब इंसान भी नहीं, लेकिन कुछ मीडिया लिखते रहता है ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर नफरत करना है तो उनसे नफरत करो जिसने आपको कुछ नहीं दिया। हमारा भाई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं है, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। ये मैं हर भाषण में बोलता हूँ, तभी भी आप लोग लिखता है मुबारक विलेज नंबर 1। एक दिन विलेज नंबर 1 को भी आपको सल्यूट करना पड़ेगा, उस दिन हीरो नंबर 1। Hasni lukrono namasuk aman thokdeni bagri father hasni kebama amal ko beke to zago bobara kor agu jutun shlai kotor hati botolate moharatgonjo hati bo kebang ko to zago father hasni to bazama amal khonro hati amseni parking ko toniwi anodin tiklai zago amal khumi tiklai tikute shalai shaldam nagri thabo haide hati amsayo mal khoro ko zawi thabo asusibia apegeting box shibibo bahai belai manam okhoro haide bai kanagi amsai belai manam shanam ngai thabo akok do wan shuno auri amsayo tok khaidani bagai auri amsai na tok khaidani bagai kaisa thai chong yang zaka arno tabo father hasini a haibaro malkhong parking khaidai arno shimi chikon mikon malkhong baike atlang zagai juda auri hatiro surangshalo amtuli bypass amsini morologol gram panchayat bai khobjak nagichora field transport yard eba phatani arok tubukhe buthangma thai february hasini monchokra professor dr manisha khok thamrujak rangsubai surangzaka field transport yard pandro কক্সনতে মঞ্চরা হাসিনি তংখদতে কক্সমনি লগলগি হামরেতে পেশন মুংকা হাসতে হাকত হাপাং আবনি বিঘন তাও সমখাই তংলে কক্সকা মঞ্চরা বলেছেন যে মাছ রসা বাঙালি এবং আমাদের ত্রিপুরাবাসী জাতি জনজাতির সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে মাছ। মাছ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, তো যে কারণে মাছ আসবে, কিন্তু মাছ রাখা এখানে তো লোডিং আনলোডিং হবে, যে কোথায় রাখবে, বরফের কথা হয়েছে। আমাকে একটু আগে মেয়র সাহেব বলছিলেন যে অলরেডি এখানকার আমাদের কিছু লোক ত্রিপুরার ইনভেস্টররা বলছেন যে আমরা পাশেই যদি জায়গা দেওয়া হয় তো এখানে কোল্ড স্টোরেজ ওনারা করবেন। তো কোল্ড স্টোরেজ করলে অনেক সুবিধে, মাছটা রাখা যাবে, বরফ তো বরফটা গলে যাবে, বরফের পরে কোল্ড স্টোরেজে যদি রাখা যায়, আর ওই গাড়ি যখন আসে বরফ থাকে, তো বরফ তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু কোল্ড স্টোরেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি শুনে খুব ভালো লাগলো, আমি ইমিডিয়েটলি বললাম, আমি কমিশনার সাহেবকে বলবো যে বিষয়টা ডিএম সাহেব এখানে আছেন, যদি হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি এটা যাতে কাজটা ত্বরান্বিত করা যায়, যা যা নিয়ম আছে নিয়ম অনুসারে করা উচিত, এবং আমাদের জন্য সেটা খুব ভালো হবে। কিন্তু আমি এখানকার যারা এই কাজের সাথে যারাই যুক্ত থাকবে, একটা কথাই বলবো আমি, যে আমরা অনেক সময় দেখি এয়ারপোর্টে ওখানকার লোক এয়ারপোর্টের কর্মসংস্থানের নামে ওখানে আছে অনেক, কিন্তু প্রায় আমরা দেখি এখানে নানা রকম ইনডিসিপ্লিনের কথা আমাদের কাছে আসে। এখানে যারা আছেন এই কথাটা যেন না কানে আসে যে এখানে লোডিং আনলোডিং করতে গিয়ে এখানে নানা রকম সমস্যা, শান্তিটা যেন বজায় থাকে। মানুষ শান্তি চায়, শান্তিপ্রিয়ভাবে বাঁচতে চায়, এবং সেটা যদি আমরা রাখি, যারা গাড়ি নিয়ে আসবে তারাও শান্তিতে এখানে লোডিং আনলোডিং করতে পারবে। আমার মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্তও লাগে, খারাপও লাগে যখন শুনি রাস্তার মধ্যে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা উঠাচ্ছে। বারবার বলছে বেআইনি, পুজোর নামে রাস্তা থামিয়ে, রাস্তার মধ্যে গাড়ি থামিয়ে পয়সা পাঠাচ্ছে ওরা। এটা কোন ধরনের সংস্কৃতি? কিন্তু আগে ছিল, আমাদের সরকার থাকা সত্ত্বে এটা কেন চলবে এটা? এবং আমি আধিকারিকদের, পুলিশ আধিকারিকদের বলেছি কোনো অবস্থায় এটা আমরা বরদাস্ত করবো না, আর আমরা মুখে বরদাস্ত করবো না, করে অ্যাকশনও দেখতে চাই, সেই কথা আমি বলেছি। এটা একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে, বদ অভ্যাসে আমি বলবো, একটা বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা কেন করবো আমরা? তো এটাই আমি বলছি যে ফিউচার কি, এটা কিন্তু আগে যদি আমরা ভাবি যে এই জিনিসটা হতে পারে, আগে থেকে যদি আমরা সাবধানে থাকি যে আমরা এই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা থাকবো না, আমরা শান্তিতে এখানে থাকতে চাই, শান্তিতে আমরা কর্মসংস্থানের
কর্মসংস্থান যত এখানে পাবে আর অন্য লোকরাও আপনাদের এখানে সেই কাজে সবাই এখানে থাকবে, পুরো দেখেছি। এখন হচ্ছে কাজ, কারণ ওনারা ধরে নিয়েছেন যে রাজত্ব করতে গেলে কি কি করতে হবে সেই বিষয়গুলো ওনারা জানেন। বক্রপথে কিভাবে রাজত্ব করতে হয় এবং থাকতে হয় সেটা ওনারা জানেন। আর আমরা সোজা পথে কিভাবে রাজত্ব করবো, মানুষের সমস্যার সমাধানে আমরা রাজত্ব করবো, আমাদের এই সরকার এই কাজ করে। আমি এখানে ঢুকে আমার এত ভালো লাগলো যে এরকমও হতে পারে, এত সুন্দর একটা শেড এখানে তৈরি হলো, মানে যে চিন্তা ভাবনা। এবং আমি যা শুনলাম, শৈলেশবাবু বললেন যে রাস্তা থেকে আরম্ভ করে রড দিয়ে একদম কনক্রিটের রাস্তা হয়েছে, নষ্ট হবে না। এক একটা প্রায় 10 থেকে 12 টনের গাড়ি আসে, মানে প্রায় 100 টনের মতো মাছ বাইরের থেকে এভরিডে, বেশিও হতে পারে, আসে। তো এগুলো নষ্ট হওয়ার সুযোগ খুব কম। এবং তাদের থাকার যে ঘরগুলো আমি দেখলাম এত সুন্দর, ডরমেটরির ব্যবস্থা আছে, টয়লেট, লাইট, এভরিথিং, ফুল বাগিচা করে একটা চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছে আপনাদের এই জায়গায়। এখানের এই অত্র এলাকা যারাই আছেন তারাও কিন্তু সেই সুযোগটা পাবে। কর্মসংস্থানের যে বিষয়, তারাই, আমরা চাকরির কথা বারবার বলছি, চাকরি দিয়ে শেষ করা যাবে না, কিন্তু কর্মসংস্থান এটা বানাতে গিয়েও এখানকারই মাননীয় বিধায়ক যে এবং আমাদের ডেপুটি স্পিকার মহোদয় বলেছেন যে এখানকার যারা বাস করেন এই শ্রমিক ভাই বোনেরা এখানকার লোক, তো এখানের মধ্যে একটা আর্থিক ব্যবস্থা আমাদের হয়েছে। এবং আগামী দিনে এখানে লোডিং আনলোডিং যাই হবে, এবং বেশিরভাগই গাড়ি আসে কোথা থেকে, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, আর মাঝে মাঝে পশ্চিমবাংলার শিলিগুড়ি এইসব জায়গা থেকেও আসে। তো এখান থেকে যদি আসে তাহলে যেটা গুলবাজারে গাড়িগুলো যেত বা বটতলায় যেত, এখন কিন্তু সেখানে ভিড়ভাড়টা থাকবে না, খুব সমস্যা হতো, মানুষের চলাফেরা ইত্যাদি খুব সমস্যা হতো। তো এই জঙ্গল মে মঙ্গল যে হয়েছে, মঙ্গলও হয়েছে। আবার যে দূষণ, যেটা এখানে কিন্তু দূষণটা হবে না, কারণ খোলামেলা জায়গা, এখানে সেই সমস্যা হবে না। Kokoi lamati bahiki habang ko tongna abo kamkir shaimano kusam paste habang eba yaksi botol jorani habang fiaba tabuni habang tongko songtore lokorni bagi lama sudawono hiwi samong khaitago hastibo 100 ton hadar hasini sharobrom aphaitago abuni bishingo tongani bagi shebo khlaizaka oyato amsini lukrok manai azimni lamabo fiaba oshamno kamki nahari bagi barja nahara nangai amsini lukrono mungsha tongko shitrayatino mokol nangai eba naikron nangai asusimiya Kul Ustores Klajarwibo Hapani Tangfangruno Dagi Mogrika Mojiora Lamo Malkong Kasui Rang Tui Mangla Hibo Krak Mazda Bezana Hibo Dagi Mogrika Transati News and Entertainment Channel का Tripura Hasini Belai Kotor Awal Mancha Kongkong Sene 2017 BCCB Tamu Shajura Tripura Hasini Tamu Tripura Sha Tamu Wansha Jotuni Thanuno Koi Koktuma Awai Kaitogo Di Tamu Tripura Sha Tamu Wansha Jotuni Kaudo Transati Togo Jumjotro Shamano Osamundai Tabu Joto Hoda Dofani Tere Basaka Osatir Beri Shombai Feka Abri Bagino Oterno Ohom Dodongplay Hasni Lukrono Osamutai Fumani Bagi Osabere Mahiri Kashapanda Tobi Feka Transati Chini Pandawu Tomai Osate Nisetang Osapendil Beremani Moholayanti Koplang Shalemani Osamutai Berelemo Debitoito Subiro Osamutaino Kahanki Nainahinki Jewi Naikahi Samsati
শ্রামজাতি নিউজ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্পোরেট চ্যানেল। আমরা 2017 সাল থেকে রাজ্যের তিপ্রাসা এবং বাঙালিদের হৃদয়ে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপুজো বাঙালিদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব, যা আজ সকল সম্প্রদায়ের কাছে সার্বজনীন উৎসব। পুরো ত্রিপুরাবাসীদের কাছে এই উৎসবকে আরও রঙিন, সতেজ এবং আনন্দময়ী করে তুলতে আমরা দুর্গাপুজো উৎসবের সাদরে শারদ পরিক্রমা নামে একটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনা করতে যাচ্ছি। আমাদের পুজো অনুষ্ঠানের গুলির মধ্যে আছে প্রাক পূজা পরিক্রমা, মহালয়ের আড্ডা, পূজা পরিক্রমা যা চতুর্থীর পর থেকে শুরু হবে, আরও থাকছে দশেরার আড্ডা। আরও বিস্তারিতভাবে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠানের বিনোদন দেখতে চোখ রাখুন শ্রামজাতির পর্দায়। Shornamomeningi Jodotri Prani Lokorogno Osambatani Bagi Anikani Chibai Tai Kakang Biafaro. Shornakomo Shorodorgoni offer thanks to that night 11 October Nesimi 21st October Jora. Osambatani offer Norokibala Podre Bot Shoka Tai discounts Rogamani Mane. Joto Mane Paitani Wo Norok Rangsani Puisha Tai 100% Kamani Yok Iwo Tai discount ni making charge on Norok Pokemon. Kulungka, o ashamatay ni Jarawo, no Jotoni no Kungono, Kaham Kurung, on Tuta Toge, just as I don't. O Mahai Jora Kaham ni Jarawo, from the common jewelers to be Paikan or Kibaki Kaisa Kaham offer, or as a governor of Manai Rangchak ni by now 25% cake Haiklemu. They make a lucky draw tongnai 40 gram ni Rangchak ni Farman. Hunky daily lucky draw ke tongnai Kaitham home appliance. They are a zago, Kajam Rangchak ni Manino Shilaye, Norok Hallmark Ganang, Kital Rangchak ni Manimana Nibo Shepman. All man the Norogin Rock, Jotono, Worok now, and Kabais Kobo. Hanke o Shamatay ni Jora, Norok Jotoni Bagino, Jensasa, the Tongkatop Umi Tongku. Hambai. হাফাং কুমারঘাট মালখং কলক স্টেশন অমৃত বারর রেল স্টেশন সানাবুইটি সাড়ে বাগৈ কক্সাখা আবনি বিসিন্তিনো স্রাংসাল দিবর মালখং তাংবিদিনি তাংভারুলি লুয়াজুবাই স্টেশন গাগিনি নক তংমারল টিএসআর তে ত্রিপুরা পুলিশনি চাইতুমুম্বাই আবনো সবাই সুগ্রুপ জাখা এবা টিসাজাখা তাংবিদিনি তাংভারুলি আসালে সংবুতাং বিশি কলকনবৈ তংগৈ তংনাই খংচিচার নুখুনি নক ত্রজার বাইকে সবাই সুগ্রুপা আর ইয়াকশিপদনি কুমারঘাট বখাস্তিনি হাবানগর সবাই জাখা কুমারঘাটনি বখাস্তিফা হাবানগি ডিসিএম সাকা আসালে সংবুতাং কক্সামনি লগে লগে কুমারঘাট স্টেশন বারডার স্টেশন হেরেই সিনিমং এবা গসিবং রিনা বাগৈ দাতিন সামং চেনা বাগিনো অবহাই সামং নাহার জায়গা হেনেই কক্সাগা যে এপ্রোচ রোড আছে এটা আমাদের এই রোড থেকে যে কুমারঘাট রেল স্টেশনের যে রাস্তা আছে রাস্তার এখানে রেলের যে অধিকৃত জমি ওই জমিতে এখানে কিছু দোকানপাট বা অন্য ঘরবাড়ি কিছু স্ট্রাকচার কিছু বেঙ্গল কিছু এগুলি আছে আর কি এগুলি রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট এখান থেকে যেহেতু রেলে এখানে কাজ চলতেছে রাস্তার সেই জন্য তারা ওটা স্যার রেল স্টেশনের যে প্রধান রাস্তাটা রয়েছে এটা প্রশস্ত করার জন্য এই কাজটা প্রশস্ত অলরেডি হয়ে গেছে মানে এখন ওইটা তো একদিন হয়ে গেছে গা মানে আরও তো এখানে কুমারঘাট স্টেশনটা আরও উন্নত মানের হইব এখানে রাস্তাটা তো আরও ফাঁকা যেটা আছে ওই ফাঁকার অংশটা আরও প্রসারিত হইব মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য যেটা করা আছে রেলওয়ে দপ্তর করবো তাদের জমি রেলওয়ে এখানে নতুন যেটা কোনো জমি অধিগ্রহণ করতেছে না তাদের আগের জমি যারা অধিগ্রহণ করা আছে ওইটাই তাদের যারা দখল করে আছে তাদের কাজটা সহায় দিতে আছে। স্যার আজকে কত মিটার স্টেশন থেকে মানে কতটুকু ভাঙা হয়েছে? না এখানে প্রায় 18 জনের মতন পরিবার আছে যারা কেউ দোকান কেউ ঘর ঘরে চলে নিয়ে আসে তাদের জমি সহায় দিতে 18 পরিবারের মতো। এর মধ্যে একটা দেখলাম স্যার একটা দলীয় অফিসও ভাঙা হয়েছে। না এখানে দলীয় অফিস বলতে তারা নিজেরই ভাঙিয়ে নিছে এখানে তো তাদের কোনো কাগজ কোনো ডকুমেন্টস নাই তারা রেলওয়ে দপ্তরে জায়গার উপরে এখানে বিভিন্ন অনেকেই আছে তো তারা নিজেরই সবাই ভাঙিয়ে নিছে এখনো যারা কাজ করতেছে সবাই নিজের উদ্যোগেই ভাঙিয়ে নিতেছে না রেলওয়ে দপ্তর সহযোগিতা করতেছে কেউ যদি বলে যে আমার পিলারটা একটু ঢাকা দিয়ে দেন ঢাকা দিতেছে কিন্তু যারা ভাঙছে তারা নিজেরাই ভাঙিয়ে নিচ্ছে।
আজকের অভিযানে কারা কারা নেতৃত্বে? না এখানে মূলত রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের লোকেই আছেন, তারা তাদের জমি তাদেরই ইয়ে করতেছে, জমি তারা পরিষ্কার করতেছে। এখানে আমরা মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি ডিসিএম কুমারঘাট উনি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আছে। এখানে আমাদের তহসিলের যে স্টাফগুলি যারা এই এলাকার সন্দেহবাদের বহল বা জরিপের কাজ আছেন তারা সবাই এখানে প্রেজেন্ট আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় সাহায্য করবে। এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন তারা লোক আছে। আজকের এই অভিযানকে কেন্দ্র কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ নেই? না এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা নাই, আর কোনো দরকার হয়েছে না। যারা যারা দখল করে বসে আছে এদের পক্ষ থেকে তারা নিজের পক্ষ থেকে যারা ঘর সরাই নিতে আছে, মূলত যারা আছে যারা এদিকে থামছে আপনি হয়তো দেখতে পাবেন এখানে সবাই নিজেরই সরাই নিতে আছে। স্যার আপনার পরিচয় স্যার? আমি কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের একজন ডেপুটি কালেক্টর বিধান দেবনাথ। जों फेरंनि बिल गोबां फायलांबाय स्रां सलफुं दामजो तामाजोराव पाबियासरा ब्लक कांग्रेस कमिटी रिमाबाय कुमारघाट आवली क्लेरिका खादो हिमबो क्लाय आसलो पाबियासरा ब्लक कांग्रेसनि हावानो बसकनि सिमि कुमारघाट आवली जुदा जुदा थायो हिमै कुमारघाट हावानो बसकाव फाय आसो सभा क्लायलेका आरो मानजाका ब्लक कांग्रेसनि कास्को अशित देव मानजाका कांग्रेस बदनि गोजाम पिसिसिनि आदं सयतबान दास मानजाका तांफां अरतरुण साहा खबै कांग्रेस बदनि अनगति हांगरे तांफां सबिरन दास खबै कुबुनि आजावराव आसालाव खादुमु हिमबतक गोबांवा लोकरनो फायमाजोमाबो नुजाखा প্রদেশ কংগ্রেসের আহ্বানে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আমরা ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে কুমারঘাট বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করে গিয়ে সেখানে আমরা বিক্ষোভ সংগঠিত করি। এই রাজ্যের মানুষের উপর অনৈতিকভাবে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আজকে সারা রাজ্যে আন্দোলন সংগঠিত করছে। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা নিশ্চয় জানেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল 200 ইউনিট পর্যন্ত গ্রাহকদের ফ্রি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা তানাশাহী সরকার চলছে, যেখানে সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা মানুষকে এই বিজেপি সরকার দিতে পারছে না। উপরন্তু মানুষের উপর দিন দিন করের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আজকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করছে, যাতে অতি সত্বর এই রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে এই বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করে নেয়। তার জন্য আমরা আজকে আহ্বান জানাচ্ছি, গ্রাহকদের পক্ষ থেকে এই রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি অতি সত্বর এই বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের জন্য। এই মিছিলের মাধ্যমে আপনারা জনসাধারণের কাছে কি বার্তা দিতে চাইবেন? জনগণের কাছে বার্তা দিতে চাইছি, এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র দল যে কোনো বিষয়ে মানুষের পাশে থেকে আন্দোলনে লড়াইয়ে মানুষের পাশে রয়েছে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পাশে রয়েছে, যাতে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা হয়। তার জন্য আজকে এই আন্দোলন আমরা সংগঠিত করেছি। स्रांसो बेतन बांग्लिनानि रेगुलार खायना खबै काइसनि सानमुंनि महनपुर आइएसनि खरां तिसालायका मिड डे मिलनि सेबक खायनाय रक कक्तमाथुनि बिस्कांगो सानमुं तमारनति खुखेंगा मिड डे मिलनि सेबक खायनाय रक बरक साका हागदर हाबां रेंसनायनि बागै जे स्किम तुबुखा आवरि बिसिगो जतनि सोलाय गाहाम स्किमका मिड डे मिल स्किम फियाबा हास्ते खबै हागदर गोनांगै मिड डे मिल बाय गोरोंजाग्राव मानथाय सकलायबाय हाकसालजा आबहायनो पार्टी जंगो महनपुर आइएसबि खबजा जुदा जुदा रें नगरको आवरि बगिनो तिनि काइसनि सानमुंनि महनपुर आइएसनि डेपुटेशन रिलायखा तिनिनर कयबोलाय एफआरपि मिनि काइबसो दाबिनाते कयबोलाय एफआरपि जों तिनि सात दफा दाबिति पुलाना चिनि मिडिया ना हामबाय आपन परे जत तिनि मोहनपुर आइएसटी हाजमारा आइएसबी खबजल चिनि उकारक अथवा कुकाम हेल्प वेलफेयर तरफ संगठन बररक बरक दिबर जाराव तिनि मोहनपुर आइएस हाबनगो डेपुटेशन खाइरि मानमानि बागै তিনি প্রথমে সানাক্লায় চিনি 2002-2003 হইতে যে 80 বছর কষ্ট খাইলে
खाले संलायै 20 पैसा खायो 40 पैसा खायो अमायके कष्ट खायो खाख्लामनो थुइनो दुई सिनामै फ्रानै जेरै रफ्न सारगुई साजन बोसन खायो ताबुक सुगजरा फ्राय माध्यमिक पास गए 11 12 पढि बक्सा बक्सा जेरो डाक्टर माने अमायके संगै चारि रहजक माने आबुनि बागैनो दिनै जों हापांनो कयनामो जोंगो जों 1,500 টাকা বেতন 2500 টাকা বেতन कुनु दिनै फनो कुनु परिवार चलायनायनि मतन सम्भाव्य आबुनि बागै हापांनो थानि जों हापांनो जों खुलुमुं याफारो ते हामबाय हामजामुं याफारो सिनि जे हुकम हेल्पार वेलफेयर कमिटी तरफ থেকে जों आबुनि बागै हापांनो जों सावो सिनि बेतन हापां नासिकतुन वानचुकतुन हापां जिनि बागै खेल खायतुन आसकसा बोसोर जे प्राय 21 बोसोर जे क्लाइ दंमानि हापां क्लाइ दंमानि जे कुकारो दाबुक बरफ ताइ सिजाइ दाबुक बरफ थुइ दंलिया थाक सिजाइ फैका दाबुक बरफ यागो दातुयै देमन चांग्रि याग खावै बरफ ता खंखरजाक बरफ ताबुक सामुं खायनि बागै दिनै आबुनि बागैनो हापाङो जों सावो सारा त्रिपुरा बेपिक 11,100 मिड डे मिल कर्मीरो सारा दिन अमायके आन्दोलन चलि दंनाय दिनै जे दाबिनो फोरोंनियाके दिनै मास्टर मिड डे मिल कर्मीरो पे ताल ब्रुम न 18,000 टाका खायरनानै बेखि जों हापाङो गयो तै मास ब्रुम न जोंना बेतन दिनै रां बेंग हाब्रेनानै बागै तै जों हापाङो कयनामो जोंनो तामंगै 10 मास 12 मास डिउटि खायरoi तामंगै 10 मास नि रांरि आबुनो थाने जों हापांनो थाने जों कय मोनगोन हापां जोंनो सामार भेकेशनाव जोंनो 15 থেকে 20 दिन सामुं खायरो किन्तु जों आबुनि रांरिया जे सामार भेकेशन मास मे मास जोंनो डिउटि खायरो क्रि रांरिया किन्तु फुजानि मास अक्टोबर मास जोंनो सामुं खायरो आबुनो 20 दिन मत जों सामुं मा खालायो जोंनि स्कुल डिउटि किन्तु हापां जों रांरिया तामगिरिया डिउटि ब्ले खायरिगे तामगि रांरिया आबुनो जोंनि हापांनो थाने प्रश्न जों खाख्लाबनो थै सिनाबै जोंनि कुकाराव नि मामै संलायै जे आनी बसा बा चिनी कुकारकनि बो जों चेराइ खनायरकनो चिनी भविष्यनि सामलांनाय बागै जतन वानचुगो आपनि संग जेमन जे आपनि संग वानचुगो जे आनी बसा डाक्टर फरायनाय आनी बसा इन्जिनियर खायनाय अमायके टिउसन मास्टर खायै टिउसन मास्टर रिवय काम खायके तलानो मुचुं माहायनो जों कुकारक जरा स्कुल सारा त्रिपुरा बेबे कुकारक अमायके आपनि संग मुचुं माहायनो चिनी बखाव मुचुं दङो फजानि समय चिनी बसारकनो चिनी साइ संनो अमायके माने फुजानि रि नामु जोंगो दिनै जोंनो फुजानि बोनास जायगा जोंनि घोषणा खायजे गया चिनी तामो अपराध जों हापांनि थाने कयनामो जोंगो चिनी जे सारा त्रिपुरा बेबे मिड डे मिल कुकारक तामो अपराध फुजानि जोंनो फुजानि बोनास रिया जों किन्तु हापांनि थाने कयनामो जों आबनो हापां दिनै खोनानाय हापां वानचुकतुन हापां खोनादि नों चिनी जे चिरो कुकमानिनो चिनी जे वानचुक माने नों पुरन खायनाय चिनी आसा खायो आबुनि बागैनो दिनै दिबर जरनि आइस हाबानोगो से जों मेडेनि बेसिङाव जों दिनै फाइसानि बागै जों बायदता मांखा जों हापां दिनै अजागाव जोंनि आइएसआर अरसाका नंनि दाबिनो जों समर्थन खायो जों पाठकनाय आबुनि बागै नरक टाउनारि बरक सावा जों आबानि बागै जों आसास खायखिया जों वानचुगो जोंनि दाबि दाकिनो पुरनंगानाय हामबाय साने सिनेमु आनी मुंगे बिरकुमार देबरमा कुकम हेल्पार वेलफेयर फाइ डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि আমাদের 12টি ডেপুটেশনে আন্দোলন আছে আমাদের বেতন বাড়াতে হবে তারপরে আমাদের 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের বেতন দিতে হবে আমাদের রেগুলার করতে হবে এইসব দাবি নিয়ে আজকে কয়টা দাবি নিয়ে আজকে আপনারা এখানে লিখিতভাবে দিবেন 12টা দাবি 12টা নিয়ে কি দাবি আমাদের পূজার বোনাস দিতে হবে আমাদের 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের বেতন দিতে হবে তারপর আমরা যে নিয়মিত প্রত্যেক মাসের বেতন মাসে দিতে হবে বেতনগুলি সময় মতো পাইতেছেন না আপনারা প্রত্যেক মাসের বেতন প্রত্যেক মাসে পাচ্ছি না আমরা মাসের বেতন মাসে পাচ্ছি না কেন পাচ্ছেন না আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে দেওয়া হচ্ছে না 3 মাস পর বেতন দিতে আছে আপনার পরিচয় আমি পূর্বকোণী জেবি স্কুলে আপনার Buri signani mangkati khamjak mane amsayo ofla kafla kiri koro chalaja pati mungo shawimangka kumargat thanani uttor papiosara kolini amsayo tongnai sojol rai tei bihi krak shalo busajak chichar umoni Sushmita Raino nogo klangi thangi longtrai bili masli hatiwo mukiting phalan thangmani mukiting phalbai pai sanjau
kerebi nogo kifili fai nuka nokdoga khakrubjak nokdoga khakrubjak nugai bsajok sushmita raino yang ayang urutukha rilingha phebang mushamu hare mangya abubai buma kham kijaka yagulo shna ani boromo rilingha pe shna ani boro phai dogo phebe nuka sushmita raini sha khamja mangkri klaja lolulun buma tai bupaso ka ko ngalacha kokma hojaga kumarga thanawo kokma mane patma thayo phaisho pya kumarga thana police tai kumarga ni horbane biryaro opatmane kokma mane patma thayo thongsoikya BJP mondol bereni hangkor bereni adoro patma thayo thongsoikya BJP unopoti hangkor kasru pabitro chandra degnat papiashara mondol kasru katida khobekun adoro police kokma mane patma thayo thongsogi khamja mangkri khosogoi postmortem ni bagi hotikrai sakhamno bi mogo hojaga kra khalo mangkri postmortem ni yaglo sushmitarani mang nogo khonyago yafar zamai ni saka amse khawre kokma ro sagoi sagoi manka sushmitarani mung sakama kisikireng eba mung khame krai amse joto boina bo khamkra khan to tei jotoni hamjama bai botongo phiaba tamni bagi o hai patika tamni bo sakakar om hage sakama sagoi khene naka amse joto bang azaja phiaba chei namuni yaglo kubi patimo kubi tamo chei namuni yaglo khri khine obhana satamaka amse ni numashne lugro opati maki kinge kumarga thana police kashe mamla yaglo chei nemo ofza কত বছরের আচ্ছা পড়ে কি হবে আপনার লাগছে মানে নিজ করে কোন এলাকাতে হয়েছে ঘটনাটা কত নম্বর ওয়ার্ড মেয়ের নাম কি মেয়ের নাম ওদের পরিবারে কে কে আছে তাই মানে ভাই বোন দেখাই আচ্ছা আচ্ছা কোন সময় ছিল না মানে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কটার সময় আচ্ছা পুলিশ এসেছে কোন আসলে আচ্ছা আপনার এলাকাবাসী কি নাম আপনার আমার নাম আমার পাশে বাড়ি ঠিক আছে বডি বর্তমানে কই আছে নিজ করে না মানে আগুন লেগে নিজ করে আপাতত আছে নাকি 1948 BCE 23 asim talo eba sharmari kulagati hatiwo nai mothobe kogoi bothosani khorok sitham phubar thainai abur simino asal sarabar kishobade konomti porishod kulagati sekretari mashal pare phayo abhaigana monthole khate centrally habono srangshalo borom yafalaika sekretari thinero asalante kokma manchon kango shabinalika sarabar kishobade haste kasko pabjokor boshaka rangkabang eba interest eba shutnani o kesekere kono buthalka hubar khairero আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে প্রতি বছর মানে অর্থ বছরে বাজেটে জায়গাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া তারপরে ডিজিটাল পদ্ধতির নামে গ্রামীণ শ্রমিকদের অর্থাৎ রেগা শ্রমিকদের হয়রানি করা এর প্রতিবাদে এবং রেগাতে বছরে 200 দিনের কর্মদিবস সৃষ্টি করা দৈনিক মজুরি 600 টাকা করা এই দাবিতে আজ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন বিভাগগুলোতে বিভিন্ন মহকুমাগুলোতে এই সর্বভারতীয় কর্মসূচিকে সফল করবার জন্য কোথাও মিছিল কোথাও সমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে আজ আগরতলা শহরে আমাদের সংগঠনে
সদর বিভাগীয় পরিষদের উদ্যোগে তারা একটা মিছিল সংগঠিত করবে এবং মিছিলের শেষে একটা সংক্ষিপ্ত সভা সংগঠিত হবে। Sharanakmal Jewelers Sharan Arga Ashamutani Bagai Kaham Shakate Kaikalaimung Rujaknai 11 October Nisimi 21 October Jora Mega Lucky Draw Tongai 40 gram ni rangsak ni kanmane Day Lucky Draw Tongai Tinta Home Kitchen Appliances Shalbroom kanmane Paimani Logio Tongai rangsak ni Pusha 100% Kaikalaimung Rujaknai Hirani kanmane ni Bainao 25% Kaikalaimung Rujaknai Rangsakni kanmani bainao Shalbroom paimani logio shokhatbo rjaknai Kesam rangsakni kanmani no slai ketal hallmark gonang rangsak painani sepkahambo rjaknai Asamutani 13 जों सासा ngui tongthong Tripura hasini joto lukurongno Asamutani khakahamyafar Ini serang salani pungko sipai jelas Ciriakhana amsayo malakung bai phekjagri sehingga masamukra forest worker rok phai sejamukra phasawai potmanam saidani baga Ciriakhana ni shakamnagor horjaka sipai jelas Ciriakhana ni first gate ni simi ramita hasalana tel harur to pati mupatikha makra fere buthanai malakung ta boroi mainyako tini simi agire obo netel harur to kebangma bolongni mamataro gane phekjagri tuibayo আমরা এখানে 3-4 মিনিট একটা খবর পাইছি যে রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি বানানোর একটা বাড়িটা মেলা লাগছে আমরা এখন লয়েছি এখন লয়ে যাবো হসপিটালে পোস্টমর্টম করা হবে তারপর যে সিস্টেম আছে সিস্টেমের মধ্যে মানাকে করতে হবে মানে কোথাও হবে আর কি মানে আপনারা কি অবস্থায় দেখছেন আমরা দেখেছি রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে মাত্রই রক্ত পাহাড় থেকে রক্ত পড়ে গেছে মানে দেখে কি মনে হচ্ছে কোন সময় হতে পারে ঘটনাটা ও তো এটা তো সঠিক আমি বলতে পারি না আমরা কাছে খবর আছে 2 দিন হয়েছে সাথে আমরা গেছি কোন জায়গাতে ঘটনা এটা হলো আপনার শিবাজলা এটা 100 বা 200 মিটার বিশাল যাইতে আচ্ছা এইরকম ভাবে তো শিবাজলা সড়কে প্রায় প্রতিনিয়ত বানানোর কোন হচ্ছে গাড়ির চাপায় মানে আপনাদের কি মনে হয় কি কারণে বানানোর অভয়ারণ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে কি কারণে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা তো সেঞ্চুরির ভিতরে আছে আচ্ছা এটা তো সেঞ্চুরির ভিতরে আছে সেঞ্চুরির একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়ার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর কি Transaksi News and Entertainment Channel ka Tripura Hasini Belai Kotor Tabu Mancha Tabu Sene 2017 Business Ni Tabu Shanjara Tripura Hasini Tabu Tripura Sha Tabu Mancha Jotole Hanno Ubui Koktuba Awai Kai Tabu Tabu Tripura Sha Tabu Mancha Jotole Kawado Transaksi Tabu Jonjoto Shabano Osam Taitabu Jonto Hoda Dokani Dere Basaka Osader Belesh Hoi Peka Abulino Oteno Omno Dopai Hasini Lugro Osam Tai Fumi Bagi Osader Mahiri Kashamada Tubi Peka Stransati Ciri Pandawu Tongai Osateni Sekang Osapendel Bereivani Mohalayante Koblam Sharaivani Osamatai Berelaimo Debijoy Dosubiro Osamutaino Kahamki Nainahinki Jayawai Naitami Samsati শ্রাংচাতি নিউজ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্পোরেট চ্যানেল। আমরা 2017 সাল থেকে রাজ্যের তিপ্রাসা এবং বাঙালিদের হৃদয়ে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপুজো বাঙালিদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব, যা আজ সকল সম্প্রদায়ের কাছে সার্বজনীন উৎসব। পুরো ত্রিপুরাবাসীদের কাছে এই উৎসবকে আরও রঙিন, সতেজ এবং আনন্দময়ী করে তুলতে আমরা দুর্গাপুজো উৎসবের সাদরে শারদ পরিক্রমা নামে একটি সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনা করতে যাচ্ছি। আমাদের পুজো অনুষ্ঠানের গুলির মধ্যে আছে প্রাক পূজা পরিক্রমা, মহালয়ের আড্ডা, পূজা পরিক্রমা যা চতুর্থীর পর থেকে শুরু হবে, আরও থাকছে দশেরার আড্ডা। আরও বিস্তারিতভাবে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠানের বিনোদন দেখতে চোখ রাখুন শ্রাংচাতির পর্দায়।
Shornamomaningi Jodot Triprani Lokorokno Osamatani Bagay Anikani Chibai Tai Kakang Biafaro. Shornakoma Shorodarbani often thanks to that night 11 October Nesimi 21st October Jora. Osamatani offer out Norokibala Podre bot Shoka Tai discounts Roba Money Manai. Joto Mane Paitani Wo Norok Rangsakni Puisha Tai 100% Kamani Yop Iwo Tai discount ni making charge so norok Pokemon. Kulungkan, o asamatai ni jarawo, no jotoni nok no kungono kaham kereng, om tuca thogai jeng sasang ni tongter. Om hai jora kaham ni jarawo, karena Komal Jewelers Dubai paiklan norok ni bagai kaisa kaham offer, ora jagaw norok manai rangchak ni bainawo 25% ke khaiklai mu. Day mega lucky draw tongnai 40 gram ni rangchak ni kanmanu. Hangki daily lucky draw ke tongnai kaithang home appliance. Teora jagawo kejam rangchak ni mani no selai norok hallmark genang ketal rangchak ni mani mana ni bo shape mana. O mandano regi norok jotono no borok no kabais kobo. Hangke o samutai ni jora norok jotoni bagi no jeng sasa te tong thotok ungi tong thu. Hambai. इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई। मेरा तो गुजरात का अनुभव है। गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे करके स्पोर्ट की कल्चर बनने लगा और उसी अनुभव से मेरे मन में आया था और उस अनुभव के आधार पर ही खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं वहां हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत, टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर और कोच का भी हृदय से इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी पूरी प्रशंसा, सराहना। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते